what's up mga kasorted? Ani ade mi karon sa Pure Gold no. Mang grocery mi. Nani man mi pag Sabado or di gani linggo kung halimbawa mi kayo say magod Sabado say pir tamad na mi no. Kasi kamo may panood tabi ya mabutan mi glass nibi man sirada na mi Pure Gold. So karon ana siya dire banda kay mot say background dire. Say background mo bing. So nakakuha na din siya o bisan chill ka. Ay, ikaw na po ikuha. Ako na po yung talaga. So mo rin ni kala dahil kong pilion. Tatay rin, pipila ito. Ah. Sundrok sa mga ipakan. So mo na to, dagang salamat. Please subscribe to my YouTube channel. What? Oh, may introduction pa.